Nanluod na sa di ay? Ha? Basta diris tindahan, nanluod gihapon. Naunsa naman kanak, oy. Basta diris tindahan, oy, nanluod gid, oy. Uy. Kamaldito de aning pa, holo. Kamaldito de ni kong anak, basta kasabaan, ay manluod gid, oy. Lay down na. Lay down. Very good. Lay down. Gilimpiyuhan. Hala, pulbos biya na anak. Ayaw anak, oy. Pulbos ni anak. Pulbos ng Mama Lisa. Nanluod man gid ni, oy. Klaro gid, oy. Klaro ging nanluod gihapon ni Papi, guys. Wa gihapon ni mauli nanluod gihapon si Papi. Saan na mala ni sige manig panluod si Papi, oy? Di naman siya kulab aning Papi. Sige manig panluod. Nanluod gihapon kang mama? Biyaan ti ka. Biyaan ti ka. Nanluod gihapon ka? Ha? Ikaw na lang usa dire. Dili ay. Dili biyaan ay. Please lang mama bi. Please mama. Pagkabuutan sa akong anak oy. Taga Santo. Bisag nan luod di bliss gihapon. Kuag mo ta bi. Niagis manuling anak. Niagis manuling. Sige lang nag-agi anak. Love mama bi. Adik mo love di mama. Di mo love ni mama. Di gid mo love di ay oy. Grabe naman yung grabihan naman magtampo ng bataa oy. Di na gid mo love ging mama gid ni bataa. Sa Ayan, good morning guys. Good morning mga palangga. Ito po si Papi guys. Dinala ko po dito sa tindahan. So, dito sa tindahan guys, nagtatampo pa din siya guys. Yan, iagis Kuya Gian ni mo anak. Magdas ilang motor anak. Dito sa tindahan guys, nagtatampo pa din si Papi guys. So, good morning. Happy Saturday. And today is July 26, 2025. So, this is Papi's update for today's episode. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta guys. Kasi Kuya Gian man to nimo anak ni Agi. Ayan, thank you for watching. Happy weekend everyone. To po si Papi guys, nagtatampo pa rin. Paminawalula nimo anak, nangutanan Kuya Gian nimo anak. Paminawa anak. Di na lang gikamutan ang mama na? Ha? Ayaw pa din tumingin ni Papi sa akin guys. Nagtatampo gid siya. Ayaw tumingin sa akin. Wa man ko kakasabin ako, God. Wala oy. Kagwapos bata ni atubang ni mama, oy. Wala kasabi, oy. Wala kasabi. Wala kasabi bata, oy. Oh, sus. Kaklaro gis naong, oy. Sana namang malituhan ni mo anak, oy. Magsi thank you ka anak. Magsi good morning kasi imong viewers anak ko. Sige na Papi. Magsi good morning, magsi thank you. Ina guys, happy Saturday guys. Ito po guys, nanluod pa ko guys. So panako pansinas Mama Lisa guys. And thank you for watching mga palangga. Ito po muna ang update ni Papi ngayon. Happy Saturday to all of us and God bless us all.